नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 2 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर सीएम किसान 28 फेब्रुआरी मध्ये पंजीकरण करिनथिबा हिताधिकारी योजनारू बाद पड़ी पारंती। सीएम किसान हिताधिकारी पई बड़ सूचना। सीएम किसान योजनार बाध्यतामूलक आवश्यकता गुड़िक पूरण करिनथिबा हिताधिकारी मानक निमंते गुरुत्वपूर्ण सूचना जारी कले राज्य सरकार। 28 फेब्रुआरी मध्ये पंजीकरण करिनथिबा हिताधिकारी माने योजनारू बाद पड़ी पारंती। पंजीकरण पई बाध्यतामूलक आवश्यकता जेमिति कि बैंक खाता सह आधार संयोगीकरण, कृषक ओडिशा पोर्टाल रे पंजीकरण भली आवश्यकता गुड़िक पूरण करने हेब। आधार लिंक थिबा मोबाइल नंबर जरिए ई-केवाईसी सहित निकटस्थ जनसेवा केन्द्र किंबा व्यक्तिगत स्तर में सीएम किसान पोर्टाल रे पंजीकरण कराइबाकू हेब। अधिक सूचना पाई ब्लॉक कृषि अधिकारी कार्यालय किंबा कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 रे जोगाजोग करिपरिबे। परवर्ती खबर ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिनिया गस्तरे आसिबे महामहिम। आज ठारू 6 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबे महामहिम। एथिपाई भुवनेश्वर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। राष्ट्रपति जीवाको थिबा रास्ता गुड़िकरे कटकणा जारी करा जायछि। एने कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ट्रैफिक कटकणा जारी करा जायछि। 2 तारिख संध्यारे भुवनेश्वर पहुंचबे राष्ट्रपति। 2 फेब्रुआरी संध्या 6:20 रु 6:55 जाए कटकणा एयरपोर्ट छक, हॉस्पिटल छक, एजी छक, लोकभवन छक रास्ता कटकणा। 3 फेब्रुआरी सकाळ 8:15 रु 8:45 जाए कटकणा लोकभवन छक, एजी छक, हॉस्पिटल छक, एयरपोर्ट छक रास्ता कटकणा। 6 फेब्रुआरी अपराह्न 1 ठारू आरंभ करी 1:45 जाए कटकणा एयरपोर्ट छक, हॉस्पिटल छक, एजी छक, लोकभवन छक रास्ता कटकणा रहिबो। अपराह्न 3:55 रु 4:25 जाए कटकणा लोकभवन छक, पावर हाउस छक, 120 बीएन छक, शास्त्री नगर छक, बेहेरा साही छक, जयदेव विहार छक, XIMB छक जाए कटकणा। संध्या 5:15 रु 5:50 जाए कटकणा XIMB छक, जयदेव विहार छक, बेहेरा साही छक, शास्त्री नगर छक, 120 बीएन छक, पावर हाउस छक, लोकभवन छक जाए कटकणा। 7 फेब्रुआरी सकाळ 8:50 रु 9:20 जाए कटकणा लोकभवन छक, एजी छक, हॉस्पिटल छक, एयरपोर्ट छक रास्ता कटकणा। परवर्ती खबर महानदी गंडरे 3915 पक्षी। चलित वर्ष पक्षी संख्या बढ़ी सूचना। महानदी गंडरे 3915 पक्षी। अनुगुल जिला 7 कोशर महानदी गंडरे चलित वर्ष मोट 3915 पक्षी गणना करा जायछि। प्राय 53 प्रजातिर पक्षी आगमन होइथिला। महानदी गंडरे सर्वाधिक 1017 बड़ हुइस्लिंग डक रहिछन्ति। सेपरि 2टी प्रजातिर कर्मरांट पक्षी मध्य आसीथिबा जणा पड़िछि। 53 प्रजाति पक्षी मध्यरु अधिकांश पक्षी साइबेरिया अंचलरो आसीछन्ति। एही पक्षी माने शीत ऋतु हेले महानदी गंड अभिमुखे यात्रा करिथान्ति। सेपटे गत वर्ष 3842 पक्षी 7 कोशर महानदी गंड को आसीथिले। चलित वर्ष पक्षी संख्या बढ़िथिबा वन विभाग पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। महानदी गंडरे गत 17 और 18 तारिख रे पक्षी गणना होइथिला। एथिपाई 3टी वनखंडरू प्राय 150 जन वन कर्मचारी सामिल होइथिले। परवर्ती खबर बजेट रे ओडिशा पई बड़ घोषणा। निर्माण हेबो खनिज कॉरिडोर एवं 5टी जलपथ हेबो आरंभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में नवम केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिसेंति। देशर शिल्प और भित्तिभूमि विकास को एक नुआ दिशा देवा पई अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण खनिज कॉरिडोर निर्माण नै बड़ घोषणा करिसेंति। अर्थमंत्री सूचना अनुसार ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं केरल रे एही खनिज कॉरिडोर प्रतिष्ठा कराजिबो। एही कॉरिडोर गुड़िक विशेष करी खनिज संपद भरपूर अंचल गुड़िक शिल्पांचल एवं बंदर सहित सीधासड़क जोड़िबो। 5 वर्ष रे 20 नुआ चल मार्ग आरंभ हेबो। ओडिशा रे नेशनल वाटर वेव 5 आरंभ हेबो। तालचेर, अनुगुल, कलिंग नगर को पारादीप सह जोड़िबो। एही कॉरिडोर निर्माण द्वारा राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि त्वरित हेबो। यह हजार हजार प्रत्यक्ष और परोक्ष नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबो। विशेष करी ओडिशार खनि प्रवण जिला गुड़िकरे भित्तिभूमिर विकास हेबा सह नूतन शिल्प प्रतिष्ठा पई पुंजी निवेशकारी माने आकृष्ट हेबे। परवर्ती खबर 7टी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा। उपकृत हेबे ओडिशा समेत एसबु राज्य। भारतर प्रमुख आर्थिक और वाणिज्यिक सहर गुड़ी को जोड़िबा पई बड़ घोषणा करिसेंति केंद्र सरकार।
ଏସହ ସହରକୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ରେ 7ଟି ନୂତନ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୋଥ କନେକ୍ଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇରୁ ପୁଣେ, ପୁଣେରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାରାଣସୀ, ବାରାଣସୀରୁ ସିଲିଗୁଡ଼ି। ଏହି 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବହୁମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ସହ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଶର ବୈଶ୍ୱିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହବ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନଡ଼ିଆ, କାଜୁ, କୋକୋକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଦିଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ନିଜର ନବମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ 2026 ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟ ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦକ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦକର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଚାରା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼ାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହେବ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗର ଔଷଧ। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026 ଆଗତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗର ଔଷଧ ଶସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସରେ ଏକ ବିରାଟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଜୈବ ଔଷଧ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା, ଯାହା ଗୁରୁତର ରୋଗର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିବ। ବଜେଟ୍ରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍କଟ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ। ସାମିଲ ହେବେ 166 ହିତାଧିକାରୀ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 166 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ଜରିଆରେ ପକ୍କା ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାଲିଆସାହି, ସୁଭାଷ ବୋଷ ନଗର ବସ୍ତି, ମହାବୀର ବସ୍ତି, ମାଛ ମାର୍କେଟ ବସ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବିହାର ଗୋପାଳ ବସ୍ତି, ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବସ୍ତି, ପଳାଶୁଣୀର ମୁଣ୍ଡା ସାହି, ମା ଭଗବତୀ ବସ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ବସ୍ତି ଆଦି 10ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତିର ଏହି 166 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପକ୍କା ଘରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ ହେବା, ସବୁଠି ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୁବିଧା ରହିବା, ବୁଦ୍ଧ ବିହାର ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୃହ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଁ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଉପକୃତ ହେବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକ। ରବିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଆଗତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଲଗାତାର ନବମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଗତ 11 ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିର ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଣାକାର ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଲାଭ ଦେବ। ଗରିବ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଭାରତରେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବିକଶିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଖଦି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ଜଳମାର୍ଗ 5 ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଶର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। 2025 ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରେୟାର ଆର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଯୋଜନାକୁ ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
बजेट्रे ओडिशाकु गुरुत्व दिया तेबे ओडिशारे जातीय जलमार्ग 5 पई मुख्यमंत्री महंचल माछी शुभेच्छा जणाइछन्ति एने से तांको एक्स रे पोस्ट करछन्ति। परवर्ती खबर ट्रेन रे यात्रा करुथिले खुशी खबर 50% कमिजिबो ट्रेन भड़ा देशर लक्ष लक्ष रेलयात्री आगामी केन्द्र बजेट 2026 को उत्साह सहित अपेक्षा करछन्ति। सबुबेल परी साधारण लोक आशा करछन्ति जे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा करिवे जहाँ सेमानक पकेट को आश्वस्ति देबो। एही समय सबठारु बड़ खबर वरिष्ठ नागरिकों पई आसुछि। गणमाध्यम रिपोर्ट एवं सूत्र अनुसार भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी पूर्व वरिष्ठ नागरिक मानकु प्रदान कराଯାଉଥିବା टिकेट भड़ा रिहाती को पुनः स्थापित करने गंभीरतार सहित विचार करुछि। यदि बजेट रे अनुमोदन कराଯାए तेबे यह वृद्ध यात्री एक गुरुत्वपूर्ण उपहार हेबो। मार्च 2020 पूर्व भारतीय रेलवे यार वरिष्ठ यात्री मानकर विशेष जत्न लेउथिला किंतु कोविड-19 महामारी समय याको स्थगित रखा जायतिला। वर्तमान एही सुविधा पुनर्स्थापन करने संपर्क में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एही रेल मंत्रालय मध्य आलोचना होइतिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर युक्त 2 परीक्षा पई हब्रे कड़ा सुरक्षा प्रश्नपत्र जगिबो एआई कैमेरा हब को किए पसिले मुख्यालय को करिबो अलर्ट। फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 परीक्षा आरंभ हेबो। या पूर्व 2टी पर्यायर परीक्षा परिचालना हब को प्रश्नपत्र पठाजिबो। परीक्षा रे जेपरि त्रुटि न हुए सेति प्रति कड़ा सुरक्षा व्यवस्था करिछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद। आगरो एही परीक्षा परिचालना हब रे साधारण सीसीटीवी कैमेरा लागू थिले। एही चलित वर्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीसीटीवी कैमेरा लागुछि। एही कैमेरा प्रश्नपत्र जगिबो। जदि हब रे कोनोसी असंगति परिलक्षित हुए तेबे संगे संगे मुख्यालय को सतर्क करिबो। एथि पई मुख्यालय रे 24 घंटा कंट्रोल रूम खोलिबो जेउथिरे कर्मचारी और अधिकारी माने सीसीटीवी को निरीक्षण करिवे। सीएचएससी रो सूचना अनुसार प्रश्नपत्र रखिबा पई 211टी परीक्षा परिचालना हब करा जायछि। आसंता 12 तारिख रु 14 तारिख मध्य प्रथम पर्याय प्रश्नपत्र पठाजिबो। परवर्ती खबर ओडिसा रे कइंचक पई हेबो स्वतंत्र टॉट्रॉल ट्रायल्स गहिरमता एवं ऋषिकल्या मुहाण रे हेबो तयारी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण काली लोकसभा रे केंद्रीय बजेट 2026 उपस्थापन करथिले। एथर बजेट रे ओडिसा पई बड़ घोषणा करा जायछि। ओडिसा रे कइंचक पई स्वतंत्र ट्रेल ओडिसा समुद्र कूल रे ऑलिव रिड ले कइंचक मानक पई स्वतंत्र टॉट्रॉल ट्रेल्स विकसित कराजिबो। यह विशेष करी गहिरमता एवं ऋषिकल्या मुहाण भली स्थान रे तयारी हेबो। कइंचक सुरक्षा पई निर्माण हेबो सुरक्षित ट्रेल। यह द्वारा पर्यटक माने कइंच मानकर क्षति न करी सेमानकु देखि परिबे एवं स्थानीय लोकंकु रोजगार मिलिबो। परवर्ती खबर श्रीलिंगराज को महाशिवरात्रि समन्वय बैठक अघटन एड़ाइबाकु अधिक गुरुत्व जगिबो सीसीटीवी कैमेरा। महाप्रभु श्रीलिंगराज को महाशिवरात्रि पई शनिवार समन्वय बैठक अनुष्ठित होइछि। एथिरे श्रृंखलित दर्शन शून्य अघटन को विधायक बाबू सिंह एवं जिलापाल अमृत रुद्रराज गुरुत्व दैछन्ति। स्वतंत्र सर्किट हाउस आयोजित यह बैठक में निष्पत्ति मुताबक भोर 3टारे श्रीलिंगराज मंदिर पहुड़ खोली मंगल आलती और अवकाश नीति कराई 3:30 ठारू दिन 11टा पर्यंत साहाण मेला दर्शन पर अनुमति दिज्व। सेवायत परिवार दर्शन पर 1 घंटा अर्थात भोर 4टारू 5टा जाए अनुमति दिज्व। समस्त नीति ठिकाना समय सारी राति ठीक 10टारे महादीप उठिब। 4 प्रहर पूजार समस्त पर्याय हरिहर भेट एवं बड़ सिंहार सारी ता परदिन सकाळ 8टा सुधा पहुड़ पड़िब। परवर्ती खबर बजेट 2026-27 प्रतिरक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख कोटी टंकार बजेट हेब सेनार आधुनिकीकरण। संसद में 2026-27 आर्थिक वर्षर पूर्णांग बजेट उपस्थापन करिसेंति अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। तांकर बजेट भाषण 85 मिनिट रहितिला। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण प्रतिरक्षा मंत्रालय पर 7.8 लाख कोटी टंकार बजेट घोषणा करछन्ति। एथिरु 2.1 लाख कोटी सेनार आधुनिकीकरण पर व्यवहार कराजिबो। राफेल फाइटर जेट्स सबमरीन्स एवं यूएवी ड्रोन भली अनेक डील लाइन होई रहिछि। परमाणु ऊर्जा परियोजना को विस्तार करने प्रस्ताव देछन्ति अर्थमंत्री। परवर्ती खबर सुनेत्रा पावर को मिलिला अबकारी और क्रीड़ा विभाग। अजित पवार पत्नी सुनेत्रा पावर महाराष्ट्र प्रथम महिला उपमुख्यमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करछन्ति। से तांको स्वामी तथा पूर्वतन उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्थान नहीं, जहाँकर 2 दिन पूर्व एक विमान दुर्घटना दुखद मृत्यु होइथिला।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुंबईर लोकभवନରେ आयोजित एक समावर्तन उत्सव में पद एवं गोपनीयतार शपथपाठ कराइथिले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी राज्य सभापति सुनील तटकरे एवं प्रफुल्ल पटेल समेत अनेक प्रमुख नेता इस शपथ ग्रहण उत्सव में उपस्थित थिले। सुनेत्रा पावर को महाराष्ट्र अबकारी, क्रीड़ा और युव व्यापार, संख्यालघु विकास और औका विभाग मिली। अजित पावार पाखरे गुरुत्वपूर्ण योजना और अर्थ विभाग सुनीता को वर्तमान दि जाए नहीं। परवर्ती खबर निर्वाचन राज्यगुड़िक बजेट रे बड़ घोषणा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा 2026-27 आर्थिक वर्ष केंद्रीय बजेट उपस्थापन करुछंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष केंद्रीय बजेट विश्व में अस्थिरता लगी रही समय आसी। चलित वर्ष पश्चिमबंग, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल भली राज्य में निर्वाचन होगाकू जाउछि। केरल व्यतीत 4टी राज्य में मार्च किंवा एप्रिल विधानसभा निर्वाचन होबार संभावना रही। केंद्र अर्थमंत्री एही राज्यगुड़िक अनेक प्रकल्प घोषणा करछंती। निर्मला सीतारमण बजेट रे घोषणा करछंती ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रे समर्पित खनिज पार्क प्रतिष्ठा कराजिबो। से वाराणसी रो सिलीगुड़ी पर्यंत एक रेल कॉरिडोर निर्माणर मध्य प्रस्ताव दैछंती। से केरल और तमिलनाडु रे एक विरल खनिज कॉरिडोर निर्माण पई मध्य प्रस्ताव दैछंती। परवर्ती खबर लक्ष्यवती दीदी योजना को प्रोत्साहन। महिला उद्योगीଙ୍କ ପାଇଁ सी मार्क ब्याज घोषणा। विश्वस्तरीय अस्थिरता एवं भू राजनैतिक अनिश्चितता मध्य अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर रेकर्ड नवम क्रमागत केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिसेंती। बजेट रे महिला मानक अर्थनैतिक अंशग्रहण को पुनर्बार स्थानित करिसेंती। महिला मानक आय संयुक्त जीविका मॉडल ठारू आगकू नेबा पई एक गुरुत्वपूर्ण घोषणा रे सीतारमण कहिसेंती जे से लक्ष्यपति दीदी कार्यक्रम को विस्तार करिपि महिला मानक क्रेडिट लिंक जीविकार उद्योगर मालिक हेबा पई परवर्ती पदक्षेप नेबारे सहाय्य करिबा पई प्रस्ताव देबे। केवल अंशग्रहण नुहे, उद्योग मालिकाना उपरे आधारित एही कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र में महिला नेतृत्वाधीन व्यवसाय को वृद्धि करने उपरे ध्यान दिए। बजेट रे महिला उद्योगी मानक पई एक नूतन परिचय एवं समर्थन व्यवस्था मध्य प्रचलन करा जायछि। सीतारमण महिला उद्योगी मानक पई सी मार्क ब्याज घोषणा करछंती, जाको आर्थिक एवं अभिवृद्धि मुख्य उपकरण पई एक प्रवेश उपकरण भाबरे स्थानित करा जायछि। परवर्ती खबर 112 को फोन करंतु। ओडिशा अग्निशम विभाग सेवा नियंतु। अग्निशम डीजे सड़क सुरक्षा मासर शेष दिन में ओडिशा अग्निशम एवं जरूरीकालीन सेवा उपरे एक सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित हो जायछि। एही अवसर में सड़क दुर्घटना प्रतिक्रिया एवं विपर्यय परिचालन में विभागर गुरुत्वपूर्ण भूमिका उपरे आलोचना करिसेंती अग्निशम डीजी डॉक्टर सुधांशु षडंगी। आलोचना रे डीजी श्री षडंगी कहिथिले ओडिशा अग्निशम एवं जरूरीकालीन सेवा केवल अग्नि लिभाइबा पर्यंत सीमित नुहे, बरं सड़क दुर्घटना एवं विपर्यय परिचालन प्रथम प्रतिक्रियाकारी भाव में कार्य करे। आमर कर्मचारी माने प्रतिदिन जीवन बंचाउछंती। खबर पाई अग्नियोद्धा माने दुर्घटना स्थल को जाउछंती। आहत रोगी को केमिति प्राथमिक चिकित्सा देबाको पड़िबो से नै अग्नियोद्धा को तालीम दिया जायछि। परवर्ती खबर क्रिकेटरଙ୍କ ପାଇଁ बड़ सुजोग। 15,000 स्कूल एवं 500 कॉलेज रे खोलिबो कंटेंट क्रिएटर लैब। खेल में 10 लाख नियुक्ति। मोदी सरकार को तृतीय पालीर पूर्णांग बजेट संसद में उपस्थापन होइछि। आर्थिक वर्ष 2026-27 संसद में बजेट उपस्थापन करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। लगातार नवम थर पर बजेट उपस्थापन करछंती अर्थमंत्री। बजेट रे टेक्नोलोजी एवं इनोवेशन को विकसित भारतर सबठारु बड़ शक्ति बोली दर्शाइछंती। सीतारमण कहछंती जे भारत एबे केवल टेक्नोलोजी व्यवहार करिबो नाही, बरं एही क्षेत्र में विश्वर नेतृत्व नेब। बजेट रे क्रिएटर इकोनॉमिक एवं गेमिंग सेक्टर उपरे विशेष गुरुत्व दिया जायछि। गेमिंग क्षेत्र में 10 लाख अधिक पेशादार को नियुक्ति देबाकू लक्ष्य रखा जायछि। देशर 15,000 सेकेंडरी स्कूल एवं 500 कॉलेज रे कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापन करा जिवो। परवर्ती खबर कांसास रे तेजस्विनी को हाई जंप मुकुट। ओलंपिक पदक विजेता को पछरे पकाइले। भारतर तेजस्विनी शंकर रविवार कांसास रे बड़ विपर्यय सृष्टि करछंती। प्यारिस ओलंपिक रौप्य पदक विजेता सेलिवी मैकवेन को पछरे पकाई एठारे चलिथिबा डेलस डॉट्स दौड़कूद प्रतियोगिता रे हाई जंप मुकुट करायत्त करछंती। 37 वर्षीय एही जातीय रेकर्डधारी 2.26 मीटर डेई शीर्ष स्थान अधिकार करथिले। अमेरिकार सेल्फी निजर व्यक्तिगत ऋतु श्रेष्ठ प्रदर्शन 2.22 मीटर देथिले मध्य तेजस्विनी को पछकू द्वितीय स्थान रे रहिथिले। परवर्ती खबर एणिके टैक्स फांकिले कि नदेले हेबनी जेल। सरकार बड़ घोषणा। जदि आपण मध्य कठोर आयकर नियम एवं जांच प्रक्रिया को भय करुथिले तेबे 2026-27 आर्थिक वर्षर बजेट एक बड़ आश्वस्ति आनी थाए।
ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏବେ କରଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଯେ ଆୟକର ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଏବଂ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଆୟକର ଆଇନକୁ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦେଶରେ ହେବ ଆଉ 3 ନୂଆ ଏମ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଲଗାତାର ନବମ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଇଁ 2000 କୋଟିର ଘୋଷଣା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଜେଟ୍ରେ ଜୈବ ଔଷଧ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରେ 3ଟି ନୂଆ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 75,000 ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ 2014 ପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ IITରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ଉଡ଼ିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍। ସୁଦୂରଣୀ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ନିକଟରେ ଉଡ଼ିଲା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହତିଆର କିମ୍ବା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତସ୍କରୀର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାର ରାମଗଡ଼ ସେକ୍ଟରର ରତନପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ କିଛି ସମୟ ମଣ୍ଡରାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ହେବ ଚିପ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍। 40,000 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଭାରତ ହେବ ଚିପ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହବ୍। ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଲଟିବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶକ୍ତି। ଭାରତର ବୈଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ ISM 2.0ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର 40,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃହତ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ISM 1.0ର ସଫଳତା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାରତରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। କେବଳ ଚିପ୍ ନିର୍ମାଣ ନୁହେଁ ବରଂ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ IP ବା ଭାରତୀୟ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପଦର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶ ଉପରେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ପାଇଁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଇରାନରୁ ନୁହେଁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ କିଣିବ ତେଲ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବେ ଇରାନ ବଦଳରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଅନେକ କଟକଣା ଲଗାଇ ସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବହୁ ପରିମାଣର ଇରାନୀ ତେଲ କିଣିପାରୁନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇରାନ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ତେଲ ଇରାନରୁ କିଣୁଥିଲା। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇରାନର ତେଲ ଶସ୍ତା ଥିଲା ଓ ଭାରତର ରିଫାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଉପଯୋଗୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଧରାଶାୟୀ। ସେନ୍ସେକ୍ସ 2,300 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ନିବେଶକ ହରାଇଲେ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ବଜେଟ୍ ପରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। BSE ସେନ୍ସେକ୍ସ 2,300 ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଖସିଥିଲା। ସେଭଳି ନିଫ୍ଟି 700 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ସୀତାରମଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 11ଟା ବେଳେ ଭାଷଣ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 400 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ 2,300 ପଏଣ୍ଟକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:40 ସୁଦ୍ଧା ଏହା 1,035.34 ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 1.26% ସହ 81,234.44 ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 332.40 ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 1.31% ହ୍ରାସ ସହିତ 24,988.25 ପଏଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ପୁଣି ଥରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁର୍ନୀତି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦେଶର
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ସିଆଙ୍ଗସିଂ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅନୁଶାସନହୀନତା ଓ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚୀନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିରୀକ୍ଷଣ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 63 ବର୍ଷୀୟ ୱାଙ୍ଗ ସିଆଙ୍ଗସିଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଚୀନରେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଦାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ କହିଲା ଭାରତ। ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭାରତ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଫଳତାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କୁତ୍ସିତ ରଣନୀତି ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛୁ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଇସଲାମାବାଦକୁ ବଲୁଚିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦମନ, ବର୍ବରତା ଓ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣା ଘଟିଲେ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଲୋକସଭାରେ ସଂସଦୀୟ ବିତର୍କ ଦାବି କଲେ ରାହୁଲ। ଦେଶରେ ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ସଂସଦୀୟ ବିତର୍କ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମେସେଜ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଥିଲା। ନାଗରିକଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଧାର କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସଂସଦରେ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏକ ଯୋଜନା ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମସ୍ୟା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଜେଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟକୁ ନେଇ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବଜେଟ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ବିଜେପି ବଜେଟ୍ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରେ ନାହିଁ। ବଜେଟ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ରବିବାର ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଆହୁରି କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ବଜେଟ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଷିତ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତିଲକ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ସପ୍ତାହେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଓ ବ୍ୟାଟର ତିଲକ ବର୍ମା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା 26 ବର୍ଷୀୟ ସୁନ୍ଦର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସରେ ପୁନର୍ବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଞ୍ଚମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ପର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ୱାଶିଂଟନ ଓ ତିଲକ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ୱାଶିଂଟନ ବୋଲିଂ ଓ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତିଲକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଦମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ମହାରାଜଜୀଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ। ସନ୍ଥ ରବିଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ପଞ୍ଜାବଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି କାଶୀରୁ ଅଟେ। କାଶୀର ଲୋକେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଂସଦ ରୂପରେ କାଶୀର ସେବା କରିବାକୁ ବି ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଶିର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଯାଇଥାଏ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ ପଞ୍ଜାବର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ଏଥର ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଭୂମି ପଞ୍ଜାବର ବୀରଭୂମିକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି କି ଏବେଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଥ ରବିଦାସ ଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆଦମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟର ନୂଆ ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଆଦମପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରବିଦାସ ମହାରାଜ ଜୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେବ।
परवर्ती खबर समयोपयोगी बजेट मनमोहन बजेट को नहीं राज्य बीजेपी सभापति प्रतिक्रिया बजेट को जेते प्रशंसा कले कम हेब कहले मनमोहन सामल से आहुरी कहते जे युवक महिला कृषक गरीब समस्त को प्राधान्य दि जाइछि प्रतिरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य सबको सरकार गुरुत्व देछन्ति विकसित भारत ପାଇଁ समयोपयोगी बजेट देशर विकास को आग को बढ़ाइबो एही बजेट सब वर्ग ପାଇଁ बजेट सामग्रिक विकास उपरे गुरुत्व दि जाइछि सहर विकास योजना रे ओडिशा को लाभ मिलिबो सूचनायोग्य आज संसद में बजेट 2026-27 उपस्थापन करछन्ति अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नवम थर ପାଇଁ बजेट आगत करछन्ति निर्मला सीतारमण सब वर्ग ପାଇଁ बजेट सहायक हेब कहिसन्ति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से कहिसन्ति ऐतिहासिक बजेट मोदी को स्वप्न को साकार करिबो। परवर्ती खबर बजेट को कटाक्ष कले ममता कहिले हमटी डमटी बजेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2026 बजेट उपस्थापित करछन्ति बजेट को नै निराश प्रकाश करछन्ति विरोधी दल नेता पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एही बजेट को तीव्र समालोचना करी यहाको एक हमटी डमटी बजेट बोली आख्या दैछन्ति बजेट उपस्थापन पर भारतीय शेयर बजार में देखा दैथिबा बड़ धरणर ह्रास को से एही नर्सरी राय माध्यम कटाक्ष करछन्ति ममता बनर्जी अभियोग करछन्ति जे एही बजेट रे पश्चिमबंग पई कोनोसी आर्थिक सहायता प्रदान करा जाय नाही से कहिसन्ति एही बजेट दिगहीन दूरदृष्टिहीन एवं जनविरोधी यह महिला कृषक शिक्षा एवं अनुसूचित जाति और जनजाति विरोधी। परवर्ती खबर रास्ता रे गाड़ी चलाइबा हेबो पूर्व तुलन में सस्ता बजेट रे सीएनजी और ईवी बैटरी को नहीं बड़ घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 2026 रे सीएनजी एवं बायोगैस रे मूल्य ह्रास घोषणा करथिले या फल साधारण जनता को मिली एक प्रकार आश्वस्ति सीएनजी जानवाहन पर इंधन खर्च रे सीधासलख संचय हेबो एवं सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटर मानकु मध्य आश्वस्ति मिलिबो अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट 2026 रे बायोगैस मिश्रित सीएनजी उपरे कस्टम ड्यूटी गणना करिबार पद्धति रे परिवर्तन घोषणा करथिले फलस्वरूप कस्टम ड्यूटी गणना करिबा समय बायोगैस मूल्य रे एबे रिहाती दिया जिवो सरकार को ए निष्पत्ति बायोगैस आधारित इंधन मूल्य ह्रास करिवो जा सीधासलख सीएनजी जानवाहन एवं ऑटो शिल्पर मूल्य को प्रभावित करिवो यह व्यतीत बजेट ईवी बैटरी रे मूल्य रे ह्रास घोषणा करछि जहा फल वैद्युतिक यान किनिबा पूर्व अपेक्षा सस्ता हेबो। परवर्ती खबर बजेट 2026-27 धार्मिक पर्यटन स्थल को प्रोत्साहित करने पर कॉरिडोर 10,000 गाइड को दिया ट्रेनिंग संसद में आज बजेट 2026-27 उपस्थापन करछन्ति अर्थमंत्री एही वर्ष बजेट पर्यटन उपर गुरुत्वपूर्ण ध्यान दिया एवं मोदी सरकार धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं निर्मला सीतारमण तांको बजेट भाषण में 6टी उत्तर पूर्व राज्य में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर एक कॉरिडोर घोषणा करथिले बौद्ध सर्किट कॉरिडोर नाम नामित यह कॉरिडोर टी अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आसाम मणिपुर मिजोराम एवं त्रिपुरा रे निर्माण करा कॉरिडोर योजना रे मंदिर एवं मठ गुड़िकर संरक्षण पदक्षेप अंतर्भुक्त हेबो।